ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। রাহুল প্রিয়ঙ্কার পর আজ হাথরাসে সমাজবাদী পার্টি আরএলডির প্রতিনিধি দল। বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ, স্লোগান, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি, পাল্টা লাঠিচার্জ পুলিশের। এখনো থমথমে হাথরাসে নির্যাতিতার বাড়ি, শোকে পাথর সকলে। কান পাতলে মাঝে মধ্যেই ভেসে আসছে বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ। কিন্তু রবিবার বেলা বাড়তেই বদলে গেল চেহারাটা। প্রথমে শয়ে শয়ে সমাজবাদী পার্টি এবং পরে রাষ্ট্রীয় লোকদলের সমর্থকদের উপস্থিতি। কয়েক ঘন্টা ধরে চলল রাজনৈতিক স্লোগান, ভাঙা হলো পুলিশের ব্যারিকেড, লাঠি চালালো পুলিশ, চলল দেদার ইট বৃষ্টি। জখম হলেন রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মীরা। অর্থাৎ গণধর্ষণ ও অত্যাচারের মতো গুরুতর অভিযোগের তদন্তে তৎপরতা যেখানে দেখার কথা ছিল, সেখানেই শুরু হয়ে গেল রাজনীতি। রবিবার সকাল থেকে নির্যাতিতার বাড়ির সামনে মেন রাস্তায় ভিড় জমাচ্ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সদস্যরা। এলাকায় 144 ধারা জারি করা হলেও দেখা যায় তা লঙ্ঘন করেই ভিড় বাড়তে থাকে। কারুর মুখে মাস্ক ছিল না। ये तो धारा 144 का उल्लंघन है। हद हो गई। एक राजनीतिक दल जो सत्ता में रह चुका है, लंबा वक्त रहा सत्ता में, वो धारा 144 का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ धारा 144 लगी है, इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती यहाँ। जी मैडम जी, हम तो अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के आदेश से आए हुए हैं, उसकी वजह से हम आए हुए हैं। এলাকায় পৌঁছন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের পাঠানো 5 সদস্যের প্রতিনিধি দল। অনুমতি থাকায় তাদের নির্যাতিতার বাড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তারা। অন্যদিকে বাইরে তখন এসপি সমর্থকেরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। তাড়া করে পুলিশ, শুরু হয় লাঠিচার্জ। कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है, फिलहाल इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে এলাকার পরিস্থিতি। এলাকায় পৌঁছতে শুরু করেন রাষ্ট্রীয় লোকদলের সদস্যরাও। ঘটনাস্থলে পৌঁছন আরএলডি নেতা জয়ন্ত চৌধুরী। এরপরই হঠাৎ দুদলের সমর্থকদের ধাক্কাধাক্কিতে সরে যায় পুলিশের ব্যারিকেড। নির্যাতিতার বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে দুদলের সমর্থকেরা। লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ, পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয়ে যায় ইট বৃষ্টি। वहां से भीड़ ऐसी आक्रोशित होकर निकली, भीड़ निकली और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गई है। देखिए खूब डंडे पड़े हैं, तब जाकर शांत हुए हैं। आज भी आप देख रहे हैं क्या नाकाबंदी है। यहाँ जो लोग आए हैं, मेरे साथ जो आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? कोई अपराधी नहीं, यहाँ कोई भड़काने नहीं आ रहा, ज्यादा से ज्यादा किसी के आंसू ही तो पोंछना चाह रहे हैं। उसके पश्चात उन्होंने जो बल प्रयोग किया दुर्भाग्यपूर्ण, स्वयं निकाल के उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग आराम से जा रहे थे। हम लोग अखिलेश यादव जी के आह्वान पर अपने जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन हमारा आया था यहाँ पर, और हम लोग खड़े थे एकदम, पुलिस ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, लाठियां मारना। मैं एक साइड में हो गई और मैंने हाथ जोड़े, 1 मिनट, मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा भैया लाठियां मत बरसाओ। तो उन्होंने इतनी जोर जोर से पेट में मेरे 2 लाठियां मारी और महिलाएं गालियां बकने लगी। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে এদিন আটক করে পুলিশ। এবিপি আনন্দ।